আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে আবারও আটক মোহাম্মদ লিটন নামে এক বাংলাদেশি। বাংলাদেশের মোহাম্মদ ইউনূসের সরকারের শাসনকালে প্রায় প্রতিদিন বিএসএফ জওয়ানদের চোখে ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে দালাল মারফত বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। আবারও গোপন খবরের ভিত্তিতে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে এক বাংলাদেশিকে আটক করতে সক্ষম হয় আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ। সোমবার সংবাদ মাধ্যমকে আগরতলা জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, আগরতলা জিআরপি, বিএসএফ, রেল পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগ মিলে এক অভিযান সংগঠিত করে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ওই বাংলাদেশিকে আটক করতে সক্ষম হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশি জানিয়েছেন, তার গন্তব্যস্থল ছিল আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে মুম্বাই যাওয়ার। ধৃত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানায় একটি মামলা গ্রহণ করে সোমবার তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন। ধৃত বাংলাদেশির নাম মোহাম্মদ লিটন, বয়স 47, বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। पिछले दिन हम अगरतला जीआरपीएस और बीएसएफ मिलके हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन किया है अगरतला रेल स्टेशन में, जिसमें एक बीडी नेशनल को हमने अरेस्ट किया है, जो एक्चुअली इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके वो अगरतला स्टेशन में आया है और वो मुंबई जाने वाले थे ऐसा बोला है। तो कल ही हम लोगों ने उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया हमारा अगरतला जीआरपीएस में। तो आज उनको लाड में कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो वो एक्चुअली और भी हम देख रहे हैं कि इसमें और कौन कौन जुड़ा हुआ है, और जो भी इसमें मतलब शामिल होगा हम ज़रूर उनको लॉफुल एक्शन लेंगे। उसका पास से कुछ मिला क्या? उसके बाद से वैसे तो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन मिला और कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, वो हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या है और कोई इसके पीछे और कोई कारण है कि नहीं, हम लोग ये देख रहे हैं।